Jedna fotografija, jedan tanjir u narodnoj kuhinji i jedno ime koje je nekada značilo aplauz, kameru, scenu, film, Jugoslaviju i velike uloge, bili su dovoljni da se javnost ponovo zapita. Kako je moguće da žena koju su generacije gledale, volele i pamtile, danas vodi bitku za osnovno dostojanstvo? Vesna Pećanac nije samo glumica iz starih filmova. Ona je lice jednog vremena, glas jednog pozorišta, deo porodice koja je stvarala kultne kadrove, supruga reditelja Živka Nikolića, majka umetnica, žena koja je prošla put od reflektora do tišine, od uloga koje se pamte do dana u kojima se prema rečima njenih najbližih snalazi kako zna i ume. I baš ova priča nije obična priča o siromaštvu. Ovo je priča o tome šta ostaje kada se aplauz ugasi, kada se kamere sklone, kada institucije zaborave, kada kolege zaćute, a život počne da piše scenario koji ni jedan reditelj ne bi lako potpisao. Ostanite do kraja, jer iza naslova o narodnoj kuhinji, dugovima i penziji krije se mnogo dublja drama. Priča o talentu, porodici, ponosu, padu, umetnosti, zaboravu i pitanje koje boli. Da li društvo zaista zna da čuva ljude koji su mu dali deo sebe? Ako pamtite Vesnu Pećanac, napišite u komentarima u kojoj ulozi vam je ostavila najjači utisak. Ako mislite da umetnici ne smeju da dočekaju starost sami i zaboravljeni, podržite ovu priču lajkom i podelite je, jer možda baš jedan glas više može da vrati pažnju tamo gdje je davno morala da ostane. Vesna Pećanac, glumica koju publika pamti po ulogama u ostvarenjima Otpisani, Povratak otpisanih, Osma ofanziva, Druga Žikina dinastija, Lepota poroka, U ime naroda, Čudo neviđeno. U seriji Đekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Danas se u medijima najčešće pominje kroz jednu potresnu rečenicu. Slavna glumica hrani se u narodnoj kuhinji. Prema medijskim navodima javnost je posebno potresla informacija da živi sa izuzetno malim primanjima, da je opterećena dugovima i da su je, kako je njen sin Petar Nikolić govorio, sustigli izvršitelji. Navodilo se da je dug dostizao oko 15.000 evra, dok se pominjalo i da joj od penzije ostaje svega oko 1.200 dinara mesečno. To nisu rečenice koje se izgovaraju lako, naročito kada se odnose na ženu koja je nekada bila deo samog vrha jugoslovenske umetničke scene. Priča o Vesni Pećanac počinje daleko od narodne kuhinje. A kako je došla do ovoga? Rođena u Ljubljani, po poreklu, kako je sama govorila, i po ocu i po majci, ljuta krajiškinja. Ona je u sebi nosila taj temperament, taj jezik, tu tvrdoglavu snagu i neposrednost koja se kasnije videla na sceni. U njenom sećenju posebno mesto zauzimala je baka Mika, jedna od prvih predsjednica antifašističkog fronta žena u Bosni i Hercegovini. Vesna je pričala da joj je baka govorila da se ne pogospodi, da ne bira samo fine i salonske uloge, već da veliča našu ženu. Ta rečenica kasnije će dobiti gotovo sudbinsko značenje kada se pojavila prilika za Osmu ofanzivu. Kada je iz novina saznala da se snima Osma ofanziva, priznala je da ju je obuzela tuga što nije deo ekipe. Serija je trebalo da se snima gotovo u dvorištu njenih predaka, u prostoru koji je za nju imao lično, porodično i emotivno značenje. Nije mogla da se pomiri sa tim da se priča o krajini snima bez nje. Nekoliko dana se lomila, a onda je odlučila da pozove rediteljku Soju Jovanović. Nije tražila glavnu ulogu, nije tražila privilegiju,
već je, kako je sama govorila, bila spremna makar na epizodicu, makar da ovčice potera. Objasnila je svoju želju, a Soja Jovanović joj je obećala da će vidjeti šta može da uradi. Nije je izneverila. Vest da će igrati Joku Bandić Vesna je dočekala sa oduševljenjem. Prekinula je letovanje i uprkos Lukinoj alergiji i svojoj povišenoj temperaturi odmah krenula iz Vrsara u Krajinu na snimanje. Ta epizoda govori mnogo o Vesni Pećanac. Ona nije doživljavala glumu samo kao posao, već kao pripadnost, kao dug prema jeziku, porodici, ženama i zavičaja, prema jednoj vrsti života koji je nestajao, ali je kroz film i televiziju mogao da ostane. Joka Bandić joj je bila bliska. Govor njenih roditelja bio je isti taj govor, pa joj lektor nije bio potreban. U atmosferu se uklopila odmah. Kasnije je sa posebnom toplinom govorila o Krajišnicima koji su, iako je bilo vreme letnjih radova, masovno učestvovali u snimanju. Dolazili su mladi i stari, pozajmljivali nošnje koje su godinama čuvali, pomagali ekipi, a kada je za potrebe snimanja trebalo prikazati selidbu u Vojvodinu, krenuli su ljudi, žene, deca, stoka i stvari, sve na voz, kao da se umetnost i stvarni život na trenutak više nisu mogli razdvojiti. U Vojvodini ih je dočekalo hladnije vreme, ali i domaćice sa toplim čajevima i kolačima. Sa tog snimanja, govorila je, ostale su joj predivne uspomene. U tom periodu Vesna je bila i supruga Živka Nikolića, jednog od najposebnijih reditelja sa prostora bivše Jugoslavije. Njih dvoje su učinili umetnički par koji je iza sebe ostavio snažan trag. Živko Nikolić je režirao filmove koji se i danas gledaju, analiziraju i pamte, a Vesna je u nekima od njih ostvarila uloge koje su se duboko urezale u kolektivno sećanje. U Čudu neviđeno igrala je Krstinju, u Lepoti poroka jednu od upečatljivih ženskih figura, u Đekni Jeku, a publika je pamti i iz Otpisanih, Povratka otpisanih, druge Žikine dinastije, U ime naroda i drugih ostvarenja. Bila je deo Ateljea 212, deo pozorišnog sveta u kojem su se stvarale legende, a njen sin Petar kasnije je govorio da je još pre rođenja, dok je majka igrala Georginu u Radovanu III, praktično bio rekvizita u stomaku, jer je njegov otac, kako je ispričao, želeo da trudnoća na sceni bude stvarna, a ne samo jastuk. Petar Nikolić, sin Vesne Pećanac i Živka Nikolića, danas je slikar. U jednom od razgovora otvorio je vrata svog ateljea i govorio o roditeljima, odrastanju i životu u umetničkoj porodici. Rekao je da je sada potpuno obuzet slikarstvom, da završava započete stvari, radi neke nove slike, prima narudžbine i da mu je likovni proces uzbudljiv. Priznao je da je u umetničkom smislu šarao. Bilo je muzike, režije, pozorišta, televizije, ali je sa zrevanjem shvatio da čovek, ako želi da se ostvari, mora da se fokusira na jedno polje. Za njega je to sada slikarstvo. Film, kako je rekao, postoji u njegovim slikama, ali je realan i smatra da trenutno ne postoji interesovanje da bude na filmu. Govoreći o ocu, Petar je napravio jasnu razliku između Živka Nikolića i sebe. Rekao je da i njegov otac živeo u drugoj epohi, u razvijenijoj kinematografiji, sa drugim pravilima, i da se ne može stavljati znak jednakosti između jednog Živka Nikolića i njega. Ipak nasleđe je tu. U njegovom ateljeu nalazi se portret oca. Kaže da to nije teret u klasičnom smislu, već složenost uma i duha. Govorio je da ima dar da prepoznaje likove,
atmosferu, casting, čak i kroz slikarstvo. Na njegovim slikama pojavljuju se glumci, pa i Nebojša Glogovac, koga je naslikao posthumno. Za Petra slikarstvo ima moć da prevaziđe granice filma, jer može da radi sa glumcem koji više nije tu i da ga kroz platno vrati u jednu novu rolu. O majici je govorio sa mnogo emocija. Rekao je da Vesna ima lakoću igre, maštovitost, slobodu, veliko srce i širinu duše. Ona ga je, kako je ispričao, prva stavila pred platno. Tek kasnije shvatio koliko je bila privilegija odrastati u društvu velikih glumaca. Sećao se da mu je Ružica Sokić kupovala igračke, da je sedeo u krilu Sonje Savić, da su oko njega bili ljudi kojih danas nema. Dragan Nikolić, Đuza Stojiljković, Zoran Radmilović i mnogi drugi. To je bilo vreme u kojem je umetnost bila svakodnevica, a snimanje porodični ambijent. Petar je govorio da je njegov otac na snimanju bio kao fikus u ćošku, dok ne počne da radi, a onda bi se zamahao i pokazao koliko je grandiozan čovek, posmatrač života, neko ko živi za kadar. Ali onda dolazi prelom. Živko Nikolić odlazi u Ameriku, porodica se razdvaja, jedni odlaze, drugi ostaju. Petar je rekao da ga otac tada nije poveo. Kasnije se Živko vratio iz Amerike, ali više nije snimio ni jedan film. Prema Petrovim rečima to je bio najtragičniji deo. Ne zato što nije bilo slave, nego zato što umetnik koji je živeo za snimanje više nije dobijao poziv da radi. Petar je rekao da se zbog toga otac razboleo i da je to bilo mučno. Jedna epoha se završila, a Vesna se, kako je on rekao, u tome nije snašla. O tom periodu nije želeo mnogo da govori, jer smatra da je već izrečeno mnogo ružnih i praznih javnih priča. Smrt Živka Nikolića 2001. godine bila je jedan od najtežih udaraca za Vesnu Pećanac. Prema njenim ranijim svedočenjima, posle bombardovanja i nakon svega što se događalo, doživela je dubok emotivni slom. Govorila je da je posao komičara da daruje radost ljudima, a da ona više nije imala radosti. To je jedna od najpotresnijih rečenica u celoj njenoj priči. Žena koja je decenijama donosila smeh, karakter, energiju i život na scenu, u jednom trenutku više nije imala odakle da daje. Povukla se, prestala je da se bavi glumom kao ranije. U javnosti se pojavljivala retko, a onda su počele da izlaze priče o nemaštini, gladi, dugovima, porodičnim problemima i narodnoj kuhinji. Vesna je svojevremeno govorila da su bili gladni. Pominjala je malu penziju, navodeći da je iznosila svega nekoliko hiljada dinara. Ispričala je da je jedna šefica u samoposluzi godinama davala hranu na kredit, na recku. Jedan detalj posebno para srce. Kada je jednom dobila neki novac, mogla je da bira da ode na pijacu ili da ženi iz samoposluge vrati deo duga. Otišla je na pijacu. Iz kese joj je virio mladi luk, pa je kružila po kvartu da je šefica ne bi videla. To nije scena iz filma, to je životna scena žene koju su nekada gledali milioni. Čak i u najtežim trenucima Vesna je zadržala crni humor i ironiju. Govorila je da je gladovala, pa dodavala da je odlično gladovati, jer jedeš manje, ali dugo žvaćeš. Ta rečenica zvuči kao šala, ali iza nje stoji očaj. To je onaj humor koji ne služi da nasmeje, već da čovek ne pukne. Govorila je i da je mislila da je zbog gladi izgubila memoriju.
Za glumicu memorija nije samo sposobnost pamćenja, već alat, zanat, identitet. Kada umetnik kaže da misli da je izgubio memoriju zbog gladi, to je mnogo više od priče o praznom frižideru. To je priča o dostojanstvu koje se troši zajedno sa snagom. Početkom 2022. godine javnost je posebno reagovala kada su se pojavile fotografije Vesne Pećanac iz narodne kuhinje verskog dobrotvornog starateljstva. Mnogi su bili zatečeni, neki posramljeni, neki ljuti, neki su se pitali gde su kolege, institucije, država, fondovi, udruženja. Njen sin Petar tada je rekao da ga medijski natpisi nisu naročito potresli onako kako su drugi očekivali, jer prema njegovim rečima to traje godinama. Dodao je da je njegova majka u toj kuhinji sedela i razgovarala sa patrijarhom, pa je to nazvao sastankom na visokom nivou, pokušavajući da kroz ironiju opiše situaciju, ali zatim je rekao ono što je ostalo da odzvanja. Ona nije u zavidnoj situaciji, u dugovima je do guše, Jure je izvršitelj, snalazi se kako zna i ume, ne može sama, ali se bori nekako. Petar je tada postavio pitanje koje se ne odnosi samo na jednu porodicu. Gde su kolege? Šta rade političari? To pitanje je suština cele priče, jer Vesna Pećanac nije anonimna osoba koju je sistem slučajno propustio. Ona je deo kulturne istorije i baš zato njena sudbina toliko boli. Ako jedna prepoznatljiva glumica, žena čiji su kadrovi deo televizijskog pamćenja, može da dočeka dane u kojima se hrani u narodnoj kuhinji, šta onda mogu da očekuju oni čija imena nikada nisu bila na špici? Prema medijskim navodima njena životna drama ima i porodičnu stranu. Pominjali su se sukobi, odlazak jednog sina u manastir, prenos prava na filmove Živka Nikolića, pitanja legata i pomoći koja prema pojedinim tvrdnjama nije uvek dolazila do nje. O tim delovima treba govoriti oprezno jer su to osetljive porodične stvari, a Petar je i sam rekao da ne želi previše da ulazi u sve što je već ranije ružno izgovoreno. Ono što se može reći jeste da se iza javne slike slavne porodice nalazila duboka privatna drama, da su umetničko nasleđe, egzistencija, bolest, smrt, dugovi i porodični odnosi postali čvor koji se godinama nije lako rasplitao. Posebno je bolna činjenica da Vesna Pećanac nije bila osoba bez rada, bez karijere, bez ostvarenja. Naprotiv, ona je imala uloge koje se pamte. Ona je u jednom periodu bila i žena koja se spremala za porodicu, decu, pozorište, uloge, svakodnevicu. Posle priče o 8. ofanzivi, pominjala je da se u očekivanju novog člana porodice odmara i kroz humor navodi primedbu upravnice Mire Trailović. Zar opet? Pa Vesna, ovde treba i da se radi. Ta rečenica iz drugog vremena sada zvuči gotovo nestvarno. Tada je Vesna bila glumica koja se vraća sa snimanja, sprema za dete, pripada ateljeu 212, ima pred sobom posao, porodicu, energiju. Danas se njeno ime vezuje za pitanje kako preživeti mesec. Ipak ni Petar Nikolić nije prošao lak put i on je govorio o teškoj finansijskoj situaciji. Ranije se pominjalo da je pevao i svirao na ulicama Beograda kako bi zaradio za hleb. Danas slika, ima atelje, galerijski posao, radi nove serije slika, bavi se narudžbinama i pokušava da izgradi svoj put. U njegovoj priči vidi se nasleđe oba roditelja. Od oca fokus, posmatranje disciplina, plivanje kao metafora pravca,
od majke sloboda, igra, mašta, emotivnost. Ali vidi se i teret vremena u kojem umetnost više ne garantuje ni status, ni sigurnost, ni preživljavanje. Kada Petar kaže da njegov otac posle Amerike više nije snimio ni jedan film, to nije samo porodična rečenica, to je dijagnoza epohe. Jedan reditelj koji je imao prepoznatljiv stil, koji je stvorio filmove koji se i danas citiraju, vraća se i više ne dobija prostor da radi. Zbog toga se priča o Vesni Pećanac ne može svesti samo na 1200 dinara, narodnu kuhinju i dug od 15.000 evra. Ti brojevi jesu šokantni, ali iza njih je mnogo šira slika. To je slika umetnika koji su stvarali u jednom sistemu, a starost dočekali u drugom. Slika ljudi čiji rad se reprizira, čije se uloge gledaju, čiji se filmovi i dalje prikazuju, dok oni sami često nemaju sigurnost. Slika društva koje voli nostalgiju, ali često zaboravlja žive ljude iza te nostalgije. Zato javnost treba da bude oprezna. Lako je pretvoriti nečiju tragediju u senzaciju. Lako je napisati naslov, podeliti fotografiju i zaustaviti se na šoku. Teže je postaviti pitanje odgovornosti. Ko brine o starim umetnicima? Ko proverava da li ljudi koji su stvarali kulturno nasleđe imaju osnovne uslove za život? Da li udruženja, fondovi, institucije i kolege reaguju tek kada se fotografija proširi društvenim mrežama? I šta se dogodi kada pažnja prođe? Da li čovjek ostane tamo gde je bio, samo sada još izloženiji? Vesna Pećanac danas ima 78 godina. Iza nje je karijera koju nijedan naslov o bedi ne može obrisati. Iza nje su uloge, pozorište, filmovi, serije, deca, brak sa Živkom Nikolićem, uspomene iz Krajine, vozovi za Vojvodinu, domaćice sa čajevima i kolačima, Atelje 212, Radovan III, Đekna, Čudo neviđeno, Lepota poroka, Osma ofanziva. Iza nje su Glad, Mala penzija, Dugovi, Izvršitelji, Narodna kuhinja, Porodični lomovi, Gubici i tišina. Ono što ovu priču čini posebno snažnom jeste činjenica da se u njoj sudaraju dve Srbije i dve Jugoslavije. Ona koja je slavila umetnost i ona koja često ne zna šta će sa umetnikom kada više nije u centru pažnje. Vesna Pećanac je nekada bila lice ekrana, a danas ogledalo društva. U tom ogledalu ne vidimo samo nju, vidimo i sopstveni odnos prema starima, prema kulturi, prema ljudima koji su nas zaboravljali, učili, zasmejavali i dirali dok su imali snage da stoje pred kamerom. Na kraju ostaje pitanje koje nije prijatno, ali mora da se izgovori. Kako je moguće da žena koja je toliko dala filmu, pozorištu i televiziji dođe u situaciju da joj narodna kuhinja bude oslonac? Da li je kriv sistem, porodica, vreme, bolest, zaborav, nedostatak institucija, loša sreća ili sve zajedno? Odgovor verovatno nije jednostavan, ali jedno jeste jasno. Priča Vesne Pećanac nije samo priča o jednoj glumici. To je opomena da aplauz ne sme biti jedina nagrada, jer aplauz se završi za nekoliko sekundi, a život posle njega može trajati decenijama. Zato kada sljedeći put vidimo staru scenu, kadar iz Đekne ili lik iz Otpisanih, osmeh iz nekog filma ili ime Vesne Pećanac na špici, treba da se setimo da iza tog imena stoji živa žena, ne samo uspomena. Žena koja je igrala, rađala, tugovala, gladovala, šalila se kroz bol, nosila teret porodice i vremena i ostala simbol jedne neprijatne istine. Društvo koje zaboravi svoje umetnike zapravo zaboravlja deo sebe. Napišite u komentarima
Da li ste Vesnu Pećanac najviše pamtili po Đekni, 8. ofanzivi, Otpisanima ili nekoj drugoj ulozi? I napišite iskreno, da li mislite da umetnici koji su obeležili naše detinjstvo i mladost zaslužuju mnogo sigurniju starost od ove o kojoj danas govorimo?